DJI Osmo Action 5 Pro. Iti ko man panglaban dakin ni Insta. DJI. X5 sir. Ni Edi kasta sir. when ma'am? Osmo Action 5. Ani Ace Pro 2. So ni Ace Pro 2 iti kwa na. Osmo 5. Ang price is 28 versus 25. So 25,990. Kaya lang ito kasi may nakakadwa ng apa niya, accessories na extension rod. 3 ang battery, ito 2 lang. Siguro man padasan ta dati ito no next time. Sa total ka user tama ti DJI. Kaya lang baka ati pa lang siguro. Happy tadi muna ta nga kasuyin eh. Kumbaga mas kabisado tadi system natin. Okay.